Hello mga angkol, maayong buntag. Bernie Santo ron kol. So apel ta og kalihukan sa simbahan kol. Dalan sa cross karon. Kay mo naman ni ang mga kalihukan sa mga Katoliko kol kada Bernie Santo naagyon mi Station of the Cross palibot rin sa mga parokya sa poblasyon. So ang kanindot ko kay init nya mulandong muhangin pagyod sumuna nga okay ra pud kayo ang pagpanglakaw mga angkol kay hangin-hangin man po di kayo ka mainitan makaya ra kay init mulandong man po pagkataon-taon. So kamo ta nga mga angkol maka serbisyo ta. So balik nami karon sa simbahan ko, human nami yung tuyok. Balik nami. Okay ko.